Todos nós precisamos da graça de Deus. Nous tous, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Só alguns é que precisam. Il n'y en a que certains qui en ont besoin. Mas nós precisamos muito da verdade de Deus na nossa vida. Mais nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu dans notre vie. Da verdade. De la vérité. Precisamos da verdade, Nous avons besoin de la vérité, mas não podemos dispensar a graça. mais on ne peut pas se passer non plus de la grâce. Verdade sem graça não serve. La vérité sans la grâce ne sert à E rien. a graça sem a verdade também não Et serve. la grâce sans la vérité ne sert à rien non plus. E tudo isto veio à minha mente. Et tout ceci est venu à mon esprit. Esta semana estava nas minhas caminhadas Cette semaine, pendant que je faisais mes promenades, e uma das mensagens que eu ouvi, et un des messages que j'ai entendu, o autor citou versículo bíblico que é sobre ele que eu quero falar convosco. et l'auteur a cité un verset biblique, et je veux en parler avec vous ce matin. E é este em João capítulo 1, versículo 14, que diz: Et il se trouve donc dans l'évangile de Jean 1,14, et il dit: O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Oh, a tua não tens cheia de graça e de verdade? No princípio. Ok. Muito bem. Então vejam, o que é que o texto nos está a dizer? Alors, voyons ce que nous dit le texte. Diz que o Verbo, a palavra, Deus fez-se homem. Il est dit que la parole a été faite chair. Deus fez-se homem. Dieu a été fait chair. Deus veio até nós. Dieu est venu jusqu'à nous. E se Deus veio até nós, Et si Dieu est venu jusqu'à nous, é normal que nós víssemos a sua il glória. est tout à fait normal que nous puissions voir sa gloire. É normal que esse que veio manifestar Deus Il est normal que celui qui est venu manifester Dieu revelasse quem Ele é révèle qui il e est fizesse aquilo que Deus faz. et fasse ce que Dieu fait. Nós sabemos que o Verbo fez carne Nous savons que le Verbe s'est fait chair na pessoa de Jesus. en la personne de Jésus-Christ. Jesus veio até nós Jésus est venu jusqu'à como nous Filho de Deus, en tant que Fils de como Dieu, Deus feito homem. comme Dieu fait homme. E é normal Et il est tout à fait que normal se Jesus era que Deus, si Jésus était Dieu, que Ele vivesse como Deus, s'il vivait comme Dieu, que Ele agisse como s'il Deus, agissait comme Dieu, que Ele fizesse aquilo que o Pai faz. s'il faisait ce que le Père fait, Diz que Deus habitou entre nós il est dit que Dieu habitait entre nous e vimos a sua glória. et nous avons vu sa gloire. Em Jesus, En Jésus, nós vemos a glória de Deus. nous voyons la gloire de Dieu. Em Jesus, En Jésus, vemos a manifestação do poder de Deus. nous voyons la manifestation de la puissance de Em Dieu. Jesus, nós vemos a Deus. En Jésus, nous voyons Dieu. Deus torna-se homem Dieu est devenu homme. e nós podemos ver quem Deus é. Et nous pouvons voir alors qui Dieu Nós est. podemos tocar em Nous Deus. pouvons toucher Dieu. Nós podemos cheirar Nous Deus. pouvons sentir Dieu. Podemos abraçar Nous Deus. pouvons embrasser Podemos Dieu. ouvi-lo a falar Nous connosco. pouvons l'entendre nous parler. Diz que Ele era a glória do Pai. Il est dit qu'il était la gloire du Père. E o que é que Ele veio manifestar? Et qu'est-il venu manifester? O que é que Ele veio revelar? Qu'est-il venu révéler? Diz que Ele estava cheio de duas coisas. Il est dit qu'il était rempli de deux choses. Diz que estava cheio de duas. Il était rempli de deux choses. Cheio de graça Il était rempli de grâce e de verdade. et de vérité. A Bíblia não diz que Ele estava só cheio de graça. La Bible ne nous dit pas qu'il était uniquement rempli de Mas grâce. também não diz que Ele só estava cheio de verdade. Mais la Bible ne nous dit pas non plus qu'il était uniquement rempli Às de vezes vérité. olhamos para Et Deus parfois nous regardons à e Dieu pensamos que Ele é só verdade. et nous pensons qu'il est uniquement la vérité. Às vezes olhamos para Et Deus parfois nous regardons Dieu e só queremos graça. et nous voulons que la grâce. Mas diz que Jesus que veio revelar quem o Pai é, Mais il est dit que Jésus, qui est venu révéler qui est le Père, estava cheio de graça, était rempli de grâce, mas também estava cheio de mais verdade. aussi rempli de vérité. Estava cheio de verdade, Il était rempli de vérité, mas não dispensava a graça. mais il ne se passait pas de la grâce non plus. Então a igreja, Alors l'Église, nós somos a igreja. nous sommes l'Église. Então a igreja Alors l'Église deve ser um lugar doit être un lieu em que a graça où la grâce e a et la verdade vérité se equilibram.
sont en équilibre, onde a graça où la grâce e a verdade et la vérité se se manifestam manifestent de maneira de poderosa. manière puissante. Nós precisamos da graça e da verdade. Nous avons besoin de la grâce et de la vérité. Irmãos, só verdade sem graça. Et mes frères, uniquement la grâce, la Verdade sem vérité graça. sans la grâce, Irmãos, é igual ao legalismo. c'est la même chose que le légalisme. É igual a farisaísmo. Ce serait exactement la même chose que le pharisaïsme. É igual a regras, a hipocrisia. Ce serait comme des règles et de l'hypocrisie. E a verdade sem graça Et la vérité sans la grâce provoca a fuga. provoque la fuite. Nós fugimos da verdade sem graça. Nous fuguons sans la vérité, de la vérité sans la grâce. Até podemos aparentar que não fugimos. Et nous pouvons même faire semblant de ne pas fuir. Até pode parecer que nós estamos a cumprir a verdade toda. Il peut paraître même que nous sommes en train d'accomplir toute la E vérité. entre nós isso parece que é só verdade, só verdade. Et parmi nous, cela pourrait être que la vérité et uniquement la Mas vérité. dentro de nós, Mais à l'intérieur de nous-mêmes, Deus e nós mesmos sabemos nous et Dieu le sait, que aquilo que estamos a produzir é hipocrisia. que ce que nous sommes en train de produire, ce n'est simplement que de O l'hypocrisie. apóstolo Paulo diz-nos, Et l'apôtre Paul nous dit, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, donc dans 2 Corinthiens au chapitre 3, o versículo 6, au verset 6, diz: o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 3:6. 2 Corinthiens chapitre 3 et verset 6, il est dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. O que é que Paulo está a dizer? Que nous dit Paul? Será que Paulo está a dizer que a verdade não presta? Est-ce que Paul est en train de nous dire que la vérité ne sert à rien? Será que ele está a dizer que a lei não presta? Est-ce que Paul est en train de nous dire que la loi ne sert à rien? De forma alguma. Aucunement. Ele diz que a lei é boa. Il nous dit que la loi est Ele bonne. diz que a verdade é Il nous boa. dit aussi que la vérité est O bonne. problema não está na lei nem na verdade. Le problème n'est pas ni dans la loi ni dans la O vérité. problema está em Le nós. problème se trouve en nous, Somos maus. qui sommes E mauvais, que estamos longe de et qui Deus. sommes loin de Dieu. O que Paulo está a Ce que dizer Paul est en train de nous é que dire, a verdade sem o Espírito não traz vida. c'est que la vérité sans l'esprit n'apporte pas la A vie. verdade sem a graça de Deus não traz vida. La vérité sans la grâce de Dieu n'apporte pas la vie. Porque todos nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Parce que nous sommes tous morts dans nos délits et péchés. E nós, sem a graça de Deus, permanecemos mortos. Et nous, sans la grâce de Dieu, nous allons demeurer morts. Porque somos incapazes de viver a lei. Parce que nous sommes incapables de vivre la Somos loi. incapazes de viver a verdade. Nous sommes incapables de vivre la vérité. Somos incapazes. Nous sommes incapables. Somos Nous incapazes. sommes incapables. Ele diz que a lei mata. Et il est dit que la loi tue. A letra mata. La lettre tue. Porque a letra diz que somos pecadores. Parce que la lettre nous dit que nous sommes E não pécheurs. diz como é que nós podemos fugir do pecado. Et il ne nous dit pas comment on peut fuir du péché. Não diz como é que nós podemos viver depois do pecado nos atingir. Elle ne nous dit pas non plus comment nous pouvons vivre une fois que le péché nous a atteints. A lei diz, olha, tu pecaste. La loi nous dit, tu as E péché. diz que quem pecou está condenado à morte. Et il est dit aussi que celui qui a péché est condamné à la mort. Mas não diz o que é que eu posso fazer a seguir. Mais elle ne me dit pas ce que je dois faire ensuite. Por isso Paulo está a dizer a letra mata. C'est pour cela que Paul dit la lettre tue, Mas o Espírito traz vida. mais l'esprit vivifie. A verdade sem graça Et la vérité sans la grâce, é igual ao legalismo. c'est comme le légalisme. É hipocrisia. C'est de l'hypocrisie. São regras Ce sont des règles sem vida sans vie que vão produzir a morte. qui produiront la mort. Mas a graça sem a verdade Mais la grâce sans la vérité, é igual a libertinagem, c'est la même chose que le libertinage. a liberalismo, Le libéralisme, é igual a pecado, c'est la même chose que le péché. engano, La tromperie, engano espiritual, la tromperie spirituelle. é igual a vale tudo, nada errado. C'est comme si tout était bon, rien n'était mauvais. Podemos fazer o que quisermos, Nous pouvons faire tout ce que l'on veut desde que nos dê prazer, à partir du moment où on prend du plaisir, desde que nos faça felizes. à partir du moment où nous sommes heureux. Não há problema Il n'y a nenhum. aucun problème à Faz o ça. que queres, Fais ce que tu vive veux. como queres. Vis comme tu le veux. Cuidado, Attention,
A graça sem verdade La grâce sans la é vérité, igual à libertinagem. c'est la même chose que le libertinage. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 6, Et Paul écrit dans Romains au chapitre 6, os dois primeiros versículos, diz: les 2 premiers versets nous disent Que diremos, pois? que Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? chapitre 6, verset 1, que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Versículo 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vejam o que é que Paulo está a dizer. Voyez ce que dit Paul. Muito bem, a graça é maravilhosa. Très bien, la grâce est merveilleuse. Nós éramos grandes Nous pecadores étions de grands pécheurs. e a graça chegou até Et la nós. grâce nous a atteints. E a graça foi Et la maravilhosa. grâce a été merveilleuse. Então o que é que vamos fazer? Alors qu'allons-nous faire? Vamos permanecer no pecado? Est-ce que nous allons demeurer dans le péché? Vamos negar a verdade de Est-ce Deus? que nous allons nier la vérité de Vamos Dieu? afastar-nos da verdade de Est-ce que Deus? nous allons nous éloigner de la Vamos vérité de Dieu? pecar, 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 Est-ce que nous allons pécher, pécher et pécher para encore que a graça seja ainda maior? afin que la grâce soit encore plus grande? De modo nenhum, Aucunement. de forma Mais alguma. d'aucune manière. Nós estamos mortos para o pecado, Nous diz Paulo. sommes morts pour le péché, nous A dit partir do Paul. momento que chegamos a À Cristo, partir du moment où nous sommes approchés de ou Christ, melhor, que Cristo chegou a ou nós, plus exactement que Christ s'est que approché de Cristo nous, nos encontrou, que Christ nous a que trouvés, Cristo veio viver em que nós, Christ est venu que vivre Ele en nous, tomou a plena posse da nossa qu'il a vida. pris la totale possession de notre Nós vie. morremos para o Nous pecado. sommes morts pour le péché. Como é que podemos ainda viver no pecado? Comment pouvons-nous encore vivre dans le Se péché? morremos para o pecado, Si nous mourons pour le como é péché, que podemos continuar a viver nele? comment pouvons-nous encore continuer dans le Paulo diz, péché? devemos considerar-nos mortos para o pecado, Paul nous dit, nous devons nous considérer morts pour le mas péché, vivos para mais Deus. vivants pour O Dieu. que é que significa vivos para Et Deus? que signifie être vivant pour Dieu? Significa viver a verdade de Deus. Cela signifie de vivre la vérité de Dieu. Significa viver a mensagem de Deus. Cela signifie de vivre le message de Dieu. Significa viver o Evangelho. Ceci signifie de vivre l'évangile. Significa viver como Jesus viveu. Cela signifie de vivre comme Jésus a vécu. Caminhar como Jesus De caminhou. marcher comme Jésus a Agir marché. como Jesus agiu. Agir comme Jésus a agi. Diz mortos para o pecado, Il est dit mort pour le péché, mas vivos para mais Deus. bien vivant pour Dieu. Em Cristo En Jesus, Jésus-Christ, nosso Senhor. notre Seigneur. Irmãos, a Bíblia diz-nos mais. Et la Bible nous dit encore, Na primeira carta de João, donc dans la première épître de Jean, capítulo 3, au chapitre 3, versículo 6. verset 6, Os irmãos hoje têm que usar a Bíblia aí com fartura. Hein? Diz, qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. verset 6, il est dit, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Vejam o que é que João está a dizer. Voyez ce que nous dit Jean. Quem vive no pecado, Celui qui vit dans le péché, quem tem prazer em viver no pecado, celui qui a plaisir à vivre dans le quem tem péché, prazer em viver longe da verdade de Deus, celui qui a plaisir à vivre loin de la João vérité está a de Dieu. dizer Et Jean nous dit que ainda não o viu, qu'il ne l'a pas encore que vu, não permanece qu'il nele, ne demeure pas en que lui, não o conhece. qu'il ne le connaît pas. Quem conhece a Jesus, Parce que celui qui connaît quem Jésus, conhece a Deus, celui qui connaît quem tem o Dieu, Espírito Santo que vive dentro dele, celui qui a le Saint-Esprit qui vit en lui, não tem prazer no pecado, n'a aucun plaisir dans le péché, não tem prazer na n'a mentira, aucun plaisir dans le não tem mensonge, prazer no n'a engano. aucun plaisir dans la tromperie. Não! Aucun. Quem recebeu a graça de Deus, Celui qui a reçu la grâce de quem Dieu, experimentou a misericórdia de Deus, celui qui a expérimenté la miséricorde de tem Dieu, alegria em fazer aquilo que agrada a Deus, a la joie de faire ce qui plaît à aquilo Dieu, que glorifica a ce Deus. qui glorifie Dieu. Que igreja é que nós temos que ser? Et quel genre d'église devons-nous être? Uma igreja onde a verdade de Deus é proclamada, Une église où la vérité de Dieu est proclamée, mas onde a graça de Deus é partilhada. mais où la grâce de Dieu est partagée. Veja, nós corremos sérios riscos. Voyons, nous courons certains risques. Corremos sérios riscos de sermos um lugar onde só existe a verdade. Nous prenons certains risques si nous sommes dans un endroit où il n'existe que la vérité. Eu
não sei, mas eu já vivi isso. Je ne sais pas, mais moi je l'ai déjà vécu. Era só verdade. Il n'y avait que la vérité. Às vezes era só a verdade dos homens, mas o céu tem Et guerra. parfois c'était que la vérité des hommes, mais bon, E c'est eu, quando autre era chose. pequeno, ouvia: não podes fazer isto, não podes fazer isto, não podes fazer isto, não podes fazer isto. Et quand j'étais petit, j'entendais, mais tu ne dois pas faire ceci, ceci, ceci et Não cela. podes jogar futebol porque isso é do diabo. Tu peux pas jouer au foot parce que ça appartient au diable. Não podes ver televisão porque isso é do diabo. Tu peux pas regarder la télé parce que ça appartient au diable. Pensava que ela já estava a fugir de mim. Sei lá, olha, não podes cortar um dedo de cabelo porque isto é do diabo. Tu peux pas couper 1 centimètre de tes cheveux parce que c'est du diable. Não podes ir aqui ou lá porque isto é do diabo. Tu peux pas aller ici ou là-bas parce que c'est du diable. Era só verdade. Il n'y avait que des vérités. Era só verdade. Il n'y avait que des vérités. Os irmãos não que eram quase santos, mas eu era um bocado malandro. Pas vous parce que vous étiez saint, mais moi j'étais un petit filou. Porque eu depois às escondidas ia jogar futebol. Claro que ia. Parce que moi en cachette j'allais jouer au foot, bien Os meus sûr. amigos iam todos. Tous mes amis allaient E jouer. lá ia eu também. Moi aussi j'y allais. E aqui entre nós que ninguém nos ouve, Et personne ne nous entend ici. só ali pela internet para o mundo, Il n'y a que sur internet qui vont le savoir. mas eu era bom. Mais moi j'étais vraiment Ai, bon. era. J'étais vraiment un bon. E sabem que só não, porque os meus pais diziam: não podes jogar futebol. Et mes parents me disaient non, tu peux Não pas podes jouer ir au para um foot. clube de futebol. Tu para peux jogar, pas faire partie d'un club de foot. Porque isto não é do Senhor. Parce que ça n'appartient pas au Seigneur. E depois eu vivia uma vida hipócrita. Et puis derrière, je vivais une vie hypocrite. A igreja, futebol não, isto é do diabo. Non, moi je disais mais non, pas le foot, ça c'est du diable. Com os meus amigos: aleluia, vamos Et embora. moi avec mes amis, allez on y va, on va jouer. Viva o Porto. Verdade, 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 verdade. Des vérités, des vérités, des vérités. Era só por fora. Mais que à l'extérieur. Porque no interior da nossa alma, Parce que vraiment au plus profond de notre âme, o pecado, a mentira, le péché, le mensonge tomava conta de nós. prenaient toute la possession. Parecia um crente maravilhoso. Extérieurement, on aurait dit un chrétien merveilleux. Só não ia ao culto para ficar a estudar. Je n'allais pas à l'église juste parce que je devais étudier. Mas mal os meus pais davam a chave ao carro, Mais dès que mes parents partaient ou démarraient la voiture, corria para a sala, ligava à televisão j'allais tout de suite dans la salle, je branchais la e télé ali ficava eu a ver os desenhos animados. et je regardais les dessins animés. E ficava a olhar para o relógio, Et je regardais bien sûr ma montre, porque eu não me podia descuidar. parce que je devais faire bien attention. Porque se eles chegassem e me apanhassem a ver televisão era uma chatice. Parce que s'ils arrivaient du culte et puis qu'ils me voyaient en train de regarder la télé, ça serait très embêtant. Verdade, 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 verdade. Des vérités et encore des vérités. Mas quando falta a graça, Mais quand il manque la grâce, tornamos-nos hipócritas. nous devenons des Nas hypocrites. palavras de Jesus, sepulcros os caiados. Et Jésus a dit que vous étiez des sépulcres blanchis. Por fora, muito bonito. À l'extérieur, tout était très beau. Mas por dentro nós tínhamos que esconder tudo. Mais à l'intérieur, nous devons tout cacher. Não podíamos pedir ajuda. On ne pouvait pas demander de l'aide. Não podíamos expor as nossas On ne fraquezas. pouvait pas non plus exposer nos faiblesses. Porque era verdade, 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 verdade. Parce qu'il n'y avait que la vérité, la vérité et E quem encore la não cumpre a vérité. verdade vai já para o inferno. Et celui qui n'accomplissait pas la vérité allait immédiatement en enfer. Mas podemos correr um risco. Mais nous pouvons prendre des risques. Igual. De même manière. Só graça, só graça, só graça. S'il n'y a que la grâce et la grâce et Faz encore la aquilo que tu grâce. quiseres, não há problema. Fais ce que tu veux, il n'y a aucun Deus é problème. gracioso e misericordioso. Dieu est rempli de grâce et de Ele miséricorde. perdoa tudo. Il pardonne tout. Vais ao culto, isso é que interessa. Tu vas à l'église, c'est le plus important. Se namoras com 4 ou 5 ao mesmo tempo, não há problema. Si tu sors avec 4 à la fois, Desde que tu te aucun sintas bem e problème. elas também, Dès aleluia. l'instant où tu es bien et elle aussi, Desde alléluia. que toques bem o piano ou a bateria. Dès l'instant que tu joues bien de la batterie, ou Nós du piano, queremos é que tu très bien. venhas participar connosco. Nous, ce que nous voulons, c'est que tu viennes et que tu A participes tua avec vida nous. privada é lá contigo. Ta vie privée te regarde. Deus é bondoso. Dieu est rempli de É só bonté. Il est rempli de misericórdia. miséricorde. Mata, esfola, rouba. Mas tu voles. Desde que dês o teu dízimo já estás a caminho do céu. Dès l'instant où tu donnes ta dîme, tu es déjà en chemin vers le ciel. Estou a falar muito a sério. Je parle très sérieusement. Só graça. Il n'y a que la grâce. Só graça. Que la grâce. Há quem diga até que no fim até o diabo vai para o céu. Et certains disent même que le diable ira au final au ciel. Se eu for para lá eu não quero ir. Mais moi, je dis que si jamais il y va, moi, je ne veux pas y aller. Não. Não é só graça, só graça, só graça. Il ne peut pas y avoir que la grâce et que la grâce.
Tem que haver um equilíbrio entre a verdade Il doit y avoir un équilibre entre la vérité e a graça de et Deus. la grâce de Dieu. Jesus diz Jésus a dit que ele não veio anular a lei. qu'il n'est pas venu pour annuler la loi. Jesus diz, eu não vim para anular a verdade. Il n'a pas dit non plus, je ne suis pas venu pour annuler Não, la não, não, não. vérité. Eu vim para cumpri-la. Je suis venu pour l'accomplir. Vejam, irmãos, Deus não anulou a verdade. Dieu n'a pas annulé la vérité. Deus não deixou de lado a verdade. Dieu n'a pas mis de côté la Não vérité. deixou de lado a Il lei. n'a pas mis de côté non plus la Ele loi. sabe que nós não a conseguimos Il cumprir. sait que nous ne réussissons pas à E l'accomplir. quando nós dizemos que conseguimos, somos Et hipócritas. si nous disons que nous réussissons à l'accomplir, nous sommes des hypocrites. Ele não anulou a Il lei. n'a pas annulé la O loi. que ele fez foi que ele veio cumpri-la por nós. Ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu l'accomplir pour nous, Para poder estender-nos a graça. afin qu'il puisse nous donner la grâce. Ele disse, vocês não conseguem. Il a dit, vous n'y arriverez pas. Eu dei-vos os 10 Je mandamentos. vous ai donné les 10 A commandements, lei, a lei, a lei, a lei, a lei. la loi, la loi, la loi et la loi. Mas vocês não são Mais capazes. vous n'êtes pas capables. Vocês são pecadores. Vous êtes des pécheurs. São pecadores. Vous êtes des Não pécheurs. conseguem. Vous n'y arrivez pas. Mas eu vou cumpri-la. Mais moi, je vais l'accomplir. Jesus disse, eu não vim para abdicar da lei. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abandonner la Para loi, anular a pour lei. annuler la loi. Eu vim cumpri-la. Moi, je suis venu Porque pour vocês não l'accomplir. podem cumpri-la. Parce que vous n'arriverez Eu pas à vim cumpri-la l'accomplir. por vós. Alors, je suis venu l'accomplir pour vous. Para quê? Pourquoi? Para que eu vos possa estender a graça de Deus. Afin que je puisse vous étendre la grâce de Dieu. Para que eu possa estender-vos a graça de Deus. Afin que je puisse vous étendre la grâce de Dieu. Vamos avançar, Nous allons avancer un petit peu, que eu ainda não saí da introdução. parce que je suis encore dans l'introduction. Sabem, quando eu só tenho assim tópicos, eu acho que falo mais. Moi, j'ai l'impression que quand j'ai que des petits topics, je parle bien davantage. Veja, vamos até ao Jardim do Éden. Allons maintenant au Jardin de l'Éden. Pode ser? D'accord? Lá em Gênesis, Donc, dans la Genèse, no capítulo 2, au chapitre 2, Deus criou o homem, a mulher, a humanidade. il a créé l'homme, la femme, l'humanité. Criou um espaço maravilhoso para eles Il a viverem. créé un lieu merveilleux afin qu'ils vivent. Estabeleceu os princípios divinos. Et il a établi les principes divins. E sabem qual foi o princípio que Deus estabeleceu? Et est-ce que vous savez le principe que Dieu a établi? Muita graça, Beaucoup de grâce só uma lei. et une seule loi. No Jardim do Éden, Donc dans le Jardin de l'Éden, era muita graça il y avait beaucoup de grâce e só uma lei. et une seule loi. Quer dizer comigo? Est-ce que vous voulez répéter après moi? Muita graça Beaucoup de grâce e só uma lei. et une seule loi. Uau, eu acho que aí me safava. Là, je pense que je m'en sortirai O que pas é que mal. vocês acham? Qu'est-ce que vous en pensez? Eita de silêncio. O que é que vocês acham? Qu'en pensez-vous? Não diga que se safava. Ne dites pas que vous en sortiriez. Versículo 9. Au verset 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvores agradáveis à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Au verset 9, il est dit, l'Éternel Dieu fit pousser au sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vejam, muita graça Voyez mes frères, beaucoup de grâce e só uma lei. et une seule loi. Estamos de acordo? Nous sommes Muita d'accord? graça. Beaucoup de grâce. Deus disse, olha, fiz isto tudo para ti. Dieu a dit, j'ai fait cela, tout cela pour toi. Aleluia, olha, tens aqui um banquete fantástico. Tu as ici devant toi un banquet fantastique. Tens de tudo aquilo que quiseres. Tu as de tout ce que tu peux, Tu tout come ce que e tu veux. bebe à vontade. Mange et bois à volonté. Eu gostava de viver no jardim. J'aurais bien voulu vivre dans ce Porque eu jardin. acho que naquele tempo eles não engordavam. Parce que je pense qu'à ce moment-là, ils ne Ele grossissaient disse, pas. come de tudo o que quiseres. Mange de tout ce que tu veux. Come de tudo. Mange de tout. Está tudo à tua disposição. Tout est à ta Eu disposition. criei tudo para ti. J'ai créé tout cela pour toi. É tudo para ti. Tout cela est pour O toi. que é isso? Qu'est-ce que c'est? É graça. C'est la grâce. É misericórdia. C'est la É a miséricorde. bondade de Deus. C'est la bonté de Dieu. Mas olha, Mais regarde bien. há uma que tu não podes comer. Il y a une chose que tu ne peux Podes pas comer manger. tudo o que quiseres, Tu peux manger de tout,
Mas há uma árvore que tu não podes comer. Mais il y a un arbre dont tu ne peux pas toucher. Isso é a minha verdade. Et ceci est ma vérité. Eu quero que tu me sirvas Je veux que tu me serves voluntariamente, volontairement, em obediência en obéissance e em dependência de mim. et en dépendance. Eu quero que tu acredites que as minhas leis são boas para ti. Je veux que tu crois que mes lois sont bonnes pour Que toi, a minha verdade traz coisas boas para que ti. ma vérité t'apporte de bonnes Por isso choses. eu digo, não comas daquela árvore. Donc je te dis, ne mange pas de Porque cet se arbre. comeres vais morrer. Parce que si seulement tu manges, tu vas mourir. Alguns olham para isto Et certains regardent à cela e dizem, Deus é um ditador. et disent, Dieu est un dictateur. Deus é mau. Dieu est méchant. Não quer que a gente desfrute das coisas. Il ne veut pas que nous puissions profiter des Vejam lá, choses. está-nos a proibir Il est là en train d'interdire de comer daquela árvore. de manger de cet arbre. Deus é mau, é Dieu terrível. est mauvais, il est méchant, Ele il est diz para não terrible. fazermos isto, aquilo e aquele Il outro. dit de ne pas faire ceci, cela et Ele encore quer cela. proibir-nos. Il veut nous Mas interdire. nós somos mais sábios que Mais nous Deus. sommes bien plus sages que E nós Dieu. queremos fazer à nossa Et nous maneira. voulons faire ce que bon nous Se te semble. dá prazer, faz. Si ça te donne du plaisir, fais-le. Irmãos, quando Deus estabelece a lei, Mes frères, quand Dieu établit la quando loi, Ele traz a verdade, quand il apporte la vérité, não é para nos impedirmos que nós desfrutemos da ce n'est vida, pas pour nous empêcher qu'on puisse profiter de la vie, mas é para que nós possamos vivê-la mais plenamente. c'est afin qu'on puisse la vivre pleinement. Adão e Eva Adam et Ève, e nós et nous tous, podíamos olhar só para a graça que Deus nos dá. on pourrait regarder uniquement à la grâce que Dieu O nous jardim donne. estava cheio de graça. Le jardin était rempli de grâce. Eram mangas, Il y avait des mangues, eram il bananas, y avait des bananes, eram maçãs. il y avait des pommes. Não, a Bíblia não diz que a maçã que era a árvore que nos matava. Não. Non, non, pas des pommes parce qu'il est dit que c'était... Não, le- não, a Bíblia não diz. La Bible ne nous dit pas que c'était le pommier que... Eram qui le tuait. peras, Il y avait des poires, eram laranjas. des oranges. Eu sei lá, se calhar havia fruta com sabor a picanha e a bacalhau, não Il y faço a mínima avait, ideia. il y avait peut-être des fruits qui avaient des goûts un peu étranges, je ne sais pas. Era tudo graça. C'était que de la grâce E uma lei. et une seule loi. Nós sabemos o que aconteceu. Et nous savons ce qui est arrivé. O homem quebrou a lei L'homme a brisé la loi. e foi expulso do jardim Il a été expulsé du jardin e experimentou a morte. et il a vécu la mort. Sabemos por causa disso, Jesus veio ao mundo para trazer a graça de Et nous Deus. savons qu'à cause de cela, Jésus est venu dans ce monde pour Mas apporter la veja, grâce de na Dieu. visão de Deus, Mais dans la vision de é Dieu, muita graça il y avait beaucoup de e grâce só uma lei. et une seule loi. Vamos ao Novo Testamento Retournons dans le Nouveau Testament e encontramos os líderes religiosos daquele tempo. et nous allons trouver les leaders religieux de ce temps. Nós conhecemos-los como os fariseus. Et nous les connaissons en tant comme des pharisiens. Não eram só eles, mas eles eram dos principais grupos. Il n'y avait pas que, mais eux, c'était vraiment un des groupes principaux. E para os fariseus, Et pour les pharisiens, os religiosos, ou pour les religieux, era muita lei c'était beaucoup de lois. e nenhuma graça. Et sans la grâce, sans aucune grâce. Muita lei Beaucoup de lois e nenhuma graça. et aucune grâce. Deus no jardim do Éden era muita graça e só uma lei. Et Dieu, dans le jardin de l'Éden, c'était beaucoup de grâce et une seule loi. Os fariseus no Novo Les Testamento pharisiens, dans le Nouveau Testament, era muita lei, c'était beaucoup de lois, nenhuma graça. aucune grâce. Jesus no Novo Testamento Et Jésus, dans le Nouveau Testament, é muita graça c'est beaucoup de grâce, para ele mesmo cumprir a lei. afin que lui-même accomplisse la loi. Veja, muita graça Voyez bien, beaucoup de grâce, para ele mesmo cumprir a lei. afin que lui accomplisse la E eu loi. tenho uma série de exemplos Et moi, j'ai pas mal d'exemples desta verdade destas verdades que lutavam, destes assuntos que lutavam no Novo Testamento. de ces sujets qui étaient en combat dans le Nouveau Testament. Os fariseus, muita lei, nada de graça. Les pharisiens, beaucoup de lois, aucune grâce. Jesus, muita graça, Jésus, beaucoup de grâce, porque eu vou cumprir a lei. parce que moi-même, je vais accomplir la Um loi. dos exemplos mais conhecidos Et un des exemples les plus connus, está em Mateus no capítulo 12, on peut le trouver dans Matthieu 12. versículo 1 ao 8. Matthieu 12, du verset 1 au verset 8. A Lourdes vai ler para nós. Je vais lire directement en français, Matthieu 12, 1 et 8. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à les manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent « Voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et il mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui.
et qui était réservé aux sacrificateurs seuls. Vous n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Veja, Jesus é o Senhor da lei. Jésus est le Seigneur de la Vamos loi. começar por aqui. Jesus é o Senhor da On lei. va commencer par là. Jésus est le Seigneur de la loi. Ele deu a lei. Il a donné la loi. Estamos de acordo? Est-ce que nous sommes Ele d'accord? deu a palavra. Il a donné la parole. Diz que a palavra se fez Il carne. est dit que la parole est devenue A chair. verdade de Deus veio habitar entre La nós. vérité de Dieu est venue habiter entre Ele é nous. o Senhor da lei. Il est le Seigneur de Ele la é o loi. Senhor da verdade. Il est le Seigneur de la Ele vérité. veio viver entre nós. Il est venu vivre parmi nous. Temos os fariseus. Nous avons les Dizem pharisiens Jesus, qui disent Jésus, os teus discípulos devem ser condenados ao inferno. qui dit tes disciples doivent être condamnés à l'enfer. Porque vê a barbaridade que eles estão a Parce que fazer. regardez un peu la barbarité qu'ils sont en train de faire. Não querem morrer de fome. Ils ne veulent pas mourir de faim. Onde é que já se viu? Où a-t-on vu cela? Eles não querem morrer de Ils ne fome. veulent pas mourir de faim. Em vez de morrerem de fome, Et au lieu de mourir de faim, estão a comer espigas de milho. ils sont en train de manger des épis de blé. Mas Jesus é pecado. Mais Jésus, c'est péché. Porque é sábado. Parce que c'est le sabbat. Não é pecado morrer de fome. Ce n'est pas péché de mourir de faim. Mas é pecado comer no sábado. En revanche, il est péché de manger des épis. E Jesus diz-lhes: Et Jésus leur a dit, vocês não conhecem a verdade. vous ne connaissez pas la vérité. Vocês não conhecem a verdade. Vous ne connaissez pas la vérité. Vocês não conhecem a graça de Vous ne Deus. connaissez pas la grâce de Dieu. Lembram-se de Davi? Rappelez-vous de David. Até o pão sagrado ele comeu. Même le pain de la préposition, il a mangé. O pão sagrado de Deus ele Le comeu. pain sacré de Dieu, il l'a mangé. A verdade não dizia que ele não podia comer, La vérité ne nous disait pas qu'il ne pouvait pas le manger, mas a graça de Deus mais la grâce de Dieu achou que era melhor ele comer do que morrer de fome. a pensé qu'il était préférable qu'il mange plutôt que de mourir de faim. E Jesus disse uma coisa interessante. Et Jésus répond une chose très Se intéressante. vocês soubessem o que significa misericórdia Si seulement vous saviez ce que signifie la e miséricorde não sacrifício, et non le sacrifice, não iam condenar os inocentes. vous ne condamneriez pas les innocents. Os irmãos perdoem. Pardonnez-moi, mes frères. Muitas vezes, como igreja, Très souvent en tant qu'Église, ao longo da história, tout au long de cette histoire, nós temos condenado muitos inocentes. nous avons condamné beaucoup d'innocents. Teremos que dar contas disso. Et nous allons devoir donner des comptes de cela, rendre compte de cela. Mas temos condenado muitos inocentes. Mais nous avons condamné beaucoup d'innocents. Porque tínhamos uma visão da lei, da lei, da lei, da lei. Parce que nous avions une vision de la loi et de la loi. Sacrifício, sacrifício. Le sacrifice, le sacrifice et le sacrifice. Mas Deus diz misericórdia quero. Mais Dieu nous dit, je veux la miséricorde. Irmãos, temos que ser misericordiosos para com os fracos. Nous devons être miséricordieux envers les faibles. O irmão é mais forte espiritualmente, glória a Deus. Si vous êtes plus fort spirituellement, gloire à Dieu. Mas Deus não o chama para condenar o outro, Mais Dieu ne vous a pas appelé pour condamner l'autre, mas para ser misericordioso. mais pour être rempli de miséricorde. Para ser misericordioso. Pour être rempli de miséricorde. Porque eu sou o Senhor do sábado. Parce que moi, je suis le Seigneur de Eu é sabbat. que sou o Senhor da lei. C'est moi le Seigneur de la loi. Vamos a João capítulo 8. Ouvrons nos Bibles dans Jean 8. Aqui encontramos o equilíbrio daquilo que Jesus quer ensinar-nos. Et nous allons trouver là l'équilibre que Jésus veut nous enseigner. O equilíbrio da igreja. L'équilibre de l'Église. Verdade com graça. La vérité avec la grâce. A graça de Deus em abundância. La grâce de Dieu en Mas abondance. não negando a Mais verdade. sans nier la vérité. Diz que trouxeram a Jesus uma mulher Il est dit qu'ils ont apporté à Jésus une femme que foi apanhada em adultério. qui avait été prise en adultère. O que é que a lei dizia? Et que nous disait la loi? Ajudem-me. Et dis-moi, Morte! c'est la mort. Morte! La mort. Era o que a lei dizia. C'est ce que nous disait la loi. Foi apanhada em Elle a adultério. été prise en O que a adultère. verdade diz Mais ce que la vérité dit, é que ela tinha que morrer ali mesmo. c'est qu'elle devait mourir instantanément. O que é que diz Jesus? Et que nous dit Jésus? Irmãos, porque nós começamos por aí. Parce que nous avons commencé par là. Jesus veio ao mundo, Jésus est venu dans le Jesus veio monde. até nós Jésus est venu jusqu'à nous para manifestar a glória de Deus. afin de manifester la gloire. E diz que Jesus estava cheio de graça Il nous est dit que Jésus était rempli de grâce e de verdade. et de vérité. O que é que Jesus diz? Que nous dit Jésus? Versículo 7. Au verset 7. E como insistiam, perguntou-lhes, endireitando-se e disse-lhes: aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. João 8, 7. Leu o versículo 7.
Verset 7, comme il continue à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Versículo 11. E ela disse: Ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Elle répondit au verset 11, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Veja, ela foi apanhada em adultério. Vous voyez bien, elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Os líderes religiosos Les leaders religieux dizem a Jesus: disent à Jésus, Moisés mandou que ela fosse apedrejada. Moïse avait demandé à ce qu'elle soit lapidée. A lei diz, a verdade diz, La vérité, la loi dit que ela tem que morrer. qu'elle doit mourir. E tu, Jesus, o que é que dizes? Et toi Jésus, que dis-tu? O que é que nós vamos fazer? Qu'allons-nous faire? O que é que dizes tu, novo rabino? Que dis-tu, nouveau rabbi? Qual é a tua mensagem? Quel est ton message? Irmãos, a mensagem dele tem que ser a nossa. Son message doit être le nôtre. Estamos de acordo? Est-ce que nous sommes O d'accord? ensino de Jesus tem que ser o nosso. L'enseignement de Jésus doit être le Aquilo que nôtre. Jesus ensinou Ce que Jésus a tem que ser enseigné aquilo que nós, como igreja, ensinamos hoje. doit être ce que nous, en tant qu'Église, nous enseignons O exemplo aujourd'hui. de Jesus tem que ser o nosso exemplo. L'exemple de Jésus doit être notre E exemple. tu, Jesus, o que é que dizes? Et toi Jésus, que dis-tu? Como é que tu resolves isto? Comment tu vas résoudre cela? Aquele dentre vós que não tem pecado, Celui parmi vous qui n'a aucun péché, que atire a primeira pedra. soit le premier à jeter la pierre. Irmãos, nós como igreja Et nous, en tant qu'Église, não fomos chamados para andar a mandar pedras. nous n'avons pas été appelés à jeter des pierres. Não fomos chamados para condenar pessoas ao inferno. Nous n'avons pas été appelés à condamner des personnes en enfer. Irmão, essa não é a sua responsabilidade. Ce n'est pas votre Não, responsabilité. não, 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 não. Nós como igreja Nous, en tant não qu'Église, podemos ir para a rua nous ne pouvons pas aller aí dehors com dans la rue cartazes gigantes avec des grandes a affiches dizer vais para o inferno, vais para o inferno, vais para o en disant inferno. tu vas aller en enfer, tu vas aller en enfer, tu vas aller en Essa enfer. não é a nossa responsabilidade. Ce n'est pas notre responsabilité. Essa é uma responsabilidade divina. C'est une responsabilité divine. Só Deus é que vai determinar quem vai para o céu e quem vai para o Il inferno. n'y a que Dieu qui va déterminer celui qui ira en enfer Não et celui qui ira au somos nós que ciel. lançamos Ce pedras. n'est pas nous qui allons lancer les Essa não é a pierres. nossa responsabilidade. Ce n'est pas notre Porque nós responsabilité. também somos pecadores miseráveis, carentes da graça de Deus. Parce que nous aussi, nous sommes des pécheurs misérables et qui avons besoin de la grâce de Dieu. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Celui qui n'a aucun péché, c'est celui qui lance la première pierre. Mulher, Femme, onde é que estão os que te acusavam? où sont tes accusateurs? Fugiram todos. Ils sont tous enfuis. O que é que Jesus disse? Qu'a dit Jésus? O que é que Jesus disse? Qu'a dit Jésus? O que é que nós temos que dizer? Et que devons-nous dire? Mulher, eu também não te condeno. Femme, moi non plus, je ne te condamne pas. Isso não quer dizer Et ceci ne veut pas que dire aquilo que tu fizeste não mereça condenação. que ce que tu as fait ne mérite pas la condamnation. Isso não quer dizer que o pecado que tu cometeste não mereça a morte. Ceci ne veut pas dire que le péché que tu as commis ne mérite pas la mort. Aquilo que tu fizeste merece a morte. Ce que tu as fait mérite la mort. Porque o salário do pecado é a morte. Parce que le salaire du péché est la mort. Aquilo que tu fizeste Ce que tu as fait merece condenação eterna. mérite la condamnation éternelle. Mas olha, mulher, Mais regarde bien, femme. eu também não te condeno. Moi non plus, je ne te Pour qui? condamne pas. Et pourquoi? Porquê que Jesus não a condenou? Pourquoi Jésus ne l'a pas condamné? Porquê que Jesus não me condena a mim? Pourquoi Jésus ne me condamne pas moi non plus? Estou a seguir o exemplo do pastor Euclides no domingo passado. Não se lembram que ele mandou água toda para o chão? Je suis l'exemple du pasteur Euclides, il a jeté la bouteille par terre. Porquê que Jesus diz eu não te Et condeno? pourquoi Jésus a dit moi-même ne te condamne pas? Porquê que ele não nos condena a nós? Pourquoi il ne nous condamne pas à nous? Porque a nossa condenação ele levou sobre ele mesmo. Parce que notre condamnation, il l'a pris sur lui-même. Irmãos, nós hoje não apedrejamos os adúlteros ou os homossexuais ou qualquer outro. Aujourd'hui, nous ne lapidons pas les adultères ou les homosexuels ou quelqu'un d'autre. E quem defende isso não percebe nada do Evangelho. Et ceux qui défendent cela n'ont rien compris à l'évangile. Porque Jesus levou a condenação sobre ele. Parce que Jésus a pris sur lui toute la Mulher, eu não condamnation. te condeno. Il a dit, femme, je ne te Porque o teu condamne pas. pecado eu vou levá-lo sobre mim. Parce que ton péché, je vais le prendre Esse sur teu moi. adultério eu vou levá-lo na cruz. Ton adultère, je vais le prendre sur la A tua croix. mentira eu vou levá-la na cruz. Ton mensonge, je vais le O prendre teu sur la roubo croix. eu vou levá-lo na Ton cruz. vol, je vais le prendre sur la croix. A tua hipocrisia eu vou levá-la na cruz. Ton hypocrisie, je vais la prendre sur la Mulher, croix. eu também não te condeno. Femme, moi non plus, je ne te condamne pas. Mas cuidado que eu não desvalorizo o pecado. Mais attention, je ne dévalorise pas le péché. Não vais continuar a fazer o que queres. Tu ne vas pas continuer à faire ce que tu veux.
Não podes continuar nessa Tu vida. ne peux pas continuer à vivre cette vie. Vai e não peques mais. Va et ne pêche plus. Vai e não peques mais. Va et ne pêche plus. Irmãos, esta é a nossa mensagem. C'est notre message. É a nossa mensagem. C'est notre message. Jesus levou todo o nosso pecado. Jésus a pris sur lui tout notre Jesus levou péché. toda a nossa condenação. Jésus a pris sur lui toute notre Ele levou condamnation. toda a tua condenação. Il a pris sur lui toute ta Não condamnation. precisas de carregar sobre ti a condenação. Tu n'as plus besoin de porter sur toi ta Não condamnation. precisas carregar sobre ti essa dor, essa mágoa, esse sofrimento. Tu n'as plus besoin de porter sur toi cette douleur, cette souffrance, cette blessure, Essa miséria. cette misère. Tu não precisas continuar a carregar o teu pecado. Tu n'as plus besoin de continuer à te charger de ton péché. Jesus levou-o por nós. Jésus l'a pris pour nous. E Ele diz, eu não te condeno. Et il a dit, je ne te condamne pas. Não, eu estendo-te a minha graça. Non, je t'étends ma Eu grâce. estendo-te a minha misericórdia. Je t'étends ma miséricorde. Mas cuidado, Mais attention, isso não é passe para que tu possas viver a pecar. ceci n'est pas un passe afin que tu continues à vivre dans le péché. Não. Vai e não peques mais. Va et ne pêche plus. Com a minha ajuda, com o meu socorro, Avec mon aide et mon soutien, através do Espírito que está na tua vida, au travers du Saint-Esprit qui est dans ta vie, vai e não peques mais. va et ne pêche plus. Já ouviram falar de Zaqueu? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Zachée? Não vamos ler o texto, não temos tempo. On ne va pas lire le texte. Mas Zaqueu era pecador carente da graça de Deus. Mais Zachée est un pécheur qui avait besoin de la grâce de Quando Dieu. Jesus disse, olha, mora que eu vou entrar na tua casa, Il a dit, allez viens, je vais habiter dans ta maison. os fariseus, Les pharisiens qui étaient là, verdade, sem graça. qui proclamaient la vérité, la vérité, la vérité sans la grâce. Como é que este rabino vai entrar na casa de Je pecador? dis, comment ce rabbin va rentrer dans la maison d'un Como é pécheur? que ele vai entrar na casa de pecador? Comment peut-il rentrer dans la maison d'un pécheur? Eu não vim para os sãos, eu vim para os que estão doentes. Mais Jésus a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, mais pour les malades. Eu não vim para aqueles que pensam que são os maiores diante de Deus. Je ne suis pas venu pour ceux qui pensent qu'ils sont les plus grands devant Eu vim Dieu. para os miseráveis, Je suis venu pour les para os misérables, pecadores, pour les pécheurs, para aqueles que sabem que precisam de Deus. pour ceux qui pensent et qui savent qu'ils ont besoin de Eu Dieu. não sei o que é que Jesus conversou com Zaqueu durante o jantar. Moi, je ne sais pas du tout quelle a été la conversation de Zachée et de Jésus Não, a Bíblia não nos diz. pendant le dîner. Se La Bible calhar ne nem nous en parle conversaram. pas. Et peut-être même qu'ils n'ont même pas parlé. Mas diz que a graça de Deus chegou àquele homem de uma maneira tão poderosa. Mais il nous est dit que la grâce de Dieu est arrivée jusqu'à cet homme d'une façon tellement puissante. Se Jesus tivesse parado ao lado da árvore Parce que si Jésus s'était arrêté près de cet e arbre, tivesse dito, Zaqueu, et s'il avait dit, Zachée, vai já para o inferno. tu vas aller en enfer, Aquilo que tu andas a parce fazer, que ce que tu es en train de faire, andas a roubar, tu es en train de voler, andas a tu es enganar, en train de és tromper, grande malandro, tu es vraiment un vrai vai filou, já para o inferno. tu iras de suite en enfer. Que é o que nós fazemos tantas vezes. C'est ce que nous faisons tellement de fois. A pessoa acabou de aceitar Jesus La personne vient tout juste d'accepter le e a Seigneur gente leva-lhe um livro inteiro de regras. et on lui donne un livre entier rempli de Vai já règlements. para o inferno. Tu vas aller en enfer de suite. Eu acho que o Zaqueu tinha morrido logo de ataque de coração, uma coisa assim. Moi, je pense que Zachée aurait eu tout de suite un AVC immédiatement. Jesus não disse nada disso. Mais Jésus n'a pas du tout dit cela. Olha, Zaqueu, eu quero comer da tua casa. Il lui a dit, je vais aller dîner avec toi. Irmãos, a gente devia comer mais vezes na casa dos Zaqueus. Moi, je pense qu'on devrait manger plus souvent dans la maison de Zachée, Ei, dos teus vizinhos, dos teus amigos. de tes voisins, de tes amis. Houve um tempo que até parecia que o pecado deles se pegava a nós e a gente nem queria, que tínhamos que nos afastar deles. On avait l'impression pendant un temps que le péché était contagieux et on voulait même pas s'en approcher. On voulait plutôt s'en éloigner. Irmãos, onde a luz está e as trevas desaparecem, não é ao Mais contrário. mes frères, où la lumière abonde, les ténèbres disparaissent. Et Verdade au ou contraire. mentira? C'est vrai ou Há pas? muita gente preocupada, este mundo está cada vez pior. Il y a beaucoup de personnes qui sont préoccupées. Ah, ce monde est de Isto pire é en uma pire. miséria, vem aí a terceira guerra mundial. C'est la misère. La troisième guerre mondiale approche. Agora tem lá o Trump e não sei o que, não sei o que mais. Et maintenant, ils ont même Trump aux Irmãos, eu não États-Unis. estou nada preocupado com isto. Moi, je ne suis pas du tout préoccupée par Quanto rapport à maiores cela. forem as trevas, Parce que plus grandes seront les ténèbres, maior será a nossa luz. plus grande sera notre lumière. Glória a Deus.
Os irmãos já andaram aí nos sítios onde não há luz nenhuma, há só escuridão, escuridão, escuridão. Est-ce que vous avez déjà marché dans des endroits où c'est complètement sombre, E où assim c'est a tellement sombre, quilómetros de distância. et pendant des kilomètres et des A gente vê kilomètres, uma casinha lá ao fundo com uma luz. si vous voyez une petite maison tout au bout avec une E minuscule aquela lumière, luz é visível. et cette lumière est visible A dezenas de à quilómetros. des dizaines de kilomètres. É assim que deve ser a nossa vida. Et notre vie doit ressembler à ceci. Vá comer à casa dos Zequeus, qual é o problema? Allez manger dans la maison des Zachée, mais quel est le Esteja com problème? eles. Soyez avec Traga a eux. luz de Jesus. Apportez la lumière de Jésus. Lucas 7. Dans Luc 7, Não sei se faz algum sentido aquilo que eu vos estou a dizer. je ne sais pas si ça fait un certain sens ce que je suis en train de vous dire. Mas olha, para mim faz. Pour moi, ça fait beaucoup de sens. Deus falou ao meu coração. Dieu a parlé à mon cœur. Lucas 7. Luc 7, Mais uma mulher. encore une femme. Diz que esta mulher entrou num lugar onde Jesus estava a comer. Il est dit que cette femme est entrée dans un endroit où Jésus était en train de manger. E Jesus estava a comer com os fariseus. Et Jésus était en train de manger avec les pharisiens. Jesus não fugia de ninguém. Jésus ne fuyait de personne. Eu acho que Jesus gostava de comer e beber. Eu acho que ele era parecido comigo. Moi, je pense que Jésus aimait manger et boire. Il devait Ele me não ressembler. recusava nenhum com convite para ir jantar. Já viram? Il ne refusait aucune invitation pour aller dîner. Nunca! Jamais. Nunca fosse... Às vezes até se fazia convidado. Et parfois, il s'invitait lui-même. Zé, que eu acho que tu tens lá um petisco jeitoso para a gente. Vamos lá embora jantar. Zachée, je pense que tu as quelque chose d'intéressant à manger. Allez, on y va. Para isso eu não tenho lata ainda, mas eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. J'ai pas trop le courage de faire ça, Já mais sabem, j'y se eu me arriverai. fizer convidado para ir jantar à vossa casa, estou a seguir o exemplo de Jesus. Vous savez que si jamais je m'invite à aller manger chez vous, je suis l'exemple de Jésus. Na casa de um fariseu, onde é que isto já se viu? Mais dans la maison d'un pharisien, mais où Aquela avons-nous gente, vu cela? aquela gente queria matá-lo. Ces gens voulaient le tuer. Mas ali estava Jesus a comer com ele. Mais Jésus était là en train de manger avec lui. E o versículo Avec 37 diz Au verset 37, il est dit, que uma mulher da cidade, uma pecadora, une pécheresse, une femme de la ville, sabendo que Jesus estava à mesa em casa do fariseu, sachant qu'il était à table dans la maison d'un pharisien, diz que levou um vaso de perfume para o ungir. il est dit qu'elle a emmené un vase de parfum pour l'oindre. Versículo 39. Au verset 39, Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo mesmo: se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Uau! Uma pecadora. Une pécheresse. Eu não sei como é que o fariseu sabia que ela era uma pecadora. Moi, je ne sais pas comment le pharisien savait qu'elle Eu não était sei como é que pécheresse. o Simão sabia que ela era uma pecadora. Je ne sais pas comment Simon savait qu'elle était pécheresse. Há vários estudantes da Bíblia, vários estudiosos da Bíblia, Il y a un certain studieux de la Bible que dizem que Simão e os outros sabiam que ela era pecadora qui disent que Simon et les autres savaient qu'elle était pécheresse porque já tinham pecado com ela. parce qu'ils avaient déjà expérimenté le péché avec elle. Não é preciso fazer um desenho, pois não? Je ne vous fais pas un dessin, non, vous avez compris. Se ele fosse profeta, Si seulement il avait été prophète, ele sabia que ela era pecadora il aurait su qu'elle était e pécheresse. não a deixaria tocar nele. Il ne la laisserait pas le toucher. Irmãos, o pecado não se pega pelo toque. Le péché n'est pas contagieux, rien qu'au toucher. Eu trabalhei vários anos com toxicodependentes J'ai travaillé pendant pas mal d'années avec des toxicomanes e alguns com doenças et terríveis. certains avec des maladies terribles. E quantas vezes os abracei? Et combien de fois je les ai embrassés? E alguns irmãos ficavam muito chocados. Isso Cuidado, pastor, que isso Et pega-se. certains frères étaient choqués, ils disaient attention, pasteur, c'est contagieux. Não se pega. O pecado não se pega pelo toque. Non, le péché n'est pas contagieux, rien qu'au toucher. Non, pas du tout. Mas o amor passa-se pelo toque. Mais l'amour se communique par le A toucher. graça passa-se pelo La toque. grâce se communique par le toucher. Ai, se Jesus soubesse quem ela é. Ah, mais si seulement Jésus savait qui elle était. E é tão interessante, irmãos. Et c'est tellement intéressant, mes frères. Jesus não partiu Simão de alto a baixo. Jésus n'a pas cassé Simon dans tous les sens. Olhou para Simão e disse: olha, Simão, Il a regardé Simon, il lui a dit, mais Simon, dois homens devedores. deux hommes endettés. Devia 100 milhões de euros Un devait 100 millions d'euros e outro 10 euros. et l'autre 10 euros. E o homem a quem devia o dinheiro diz que perdoou os dois.
Et l'homme à qui on devait l'argent a dit qu'il avait tout Quem é pardonné. que achas que vai amá-lo mais? Qui penses-tu qui va l'aimer davantage? Aquele que teve 10 euros perdoados? Celui qui a eu 10 euros de Ou pardonné? aquele que teve 100 milhões de euros perdoados? Celui qui a eu 100 millions de pardonnés? Ai, Jesus, eu tenho para mim, Jésus, moi je pense aquele a quem foi perdoado mais. que c'est plutôt celui à qui on a pardonné plus. Muito bem, Simão. Très bien, Simon. Tens toda a razão. Tu as tout à fait raison. Tens toda a razão. Tu as tout à fait raison. Estás a ver esta mulher? Tu vois cette femme? Estás a ver esta mulher? Est-ce que tu vois bien cette femme? Ela lavou-me os meus pés com as suas lágrimas. Elle a lavé mes pieds avec ses larmes. Ela regou os meus pés com as suas Elle lágrimas. a arrosé mes pieds avec ses larmes. Ela enxugou-os com os seus cabelos. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Ainda não parou de beijar os meus pés. Elle n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. E ainda trouxe óleo para me ungir. Et elle a encore amené un parfum pour les oindre. Fica sabendo Alors que sache os muitos pecados dela foram que perdoados. ses nombreux péchés ont été Porque ela pardonnés. muito amou. Parce qu'elle a beaucoup aimé. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Parce que celui à qui il est peu pardonné, il aime peu. E o versículo également. 48 diz: Et le verset 48 nous dit, E disse-lhe a ela: Os teus pecados te são perdoados. Aleluia. et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Os teus pecados te são Glória a perdoados. Tes péchés sont pardonnés. Aleluia. A tua fé te salvou. Ta foi t'a sauvé. Vai-te em Ta paz. foi t'a sauvé. Pardon. Vai-te em paz. Va en paix. Jesus, Jésus, muita graça beaucoup de grâce para nós sermos capazes de cumprir a lei. afin qu'on puisse accomplir la loi. Muita graça Beaucoup de grâce para nós podermos cumprir a lei. afin que l'on puisse accomplir la loi. Vimos em primeiro lugar, Nous voyons en premier lieu muita graça e só uma lei. beaucoup de grâce et une seule loi. Amém? Muita graça Beaucoup de grâce e só uma et lei. une seule loi. Depois vimos Ensuite, nous avons que os vu fariseus que les pharisiens tinham muita lei e nenhuma graça. avaient beaucoup de lois sans aucune grâce. E Jesus, Et Jésus, muita graça para cumprir a lei. beaucoup de grâce afin d'accomplir la loi. Tem um terceiro aspecto. Et j'ai un troisième aspect. Saulo, vencido por um Deus cheio de graça, para com um fariseu cheio de lei. Saul, Eu também não acho que eu disse isto muito bem. Saulo, vencido por um Deus cheio de graça, Saul rempli, vaincu par un Dieu rempli de grâce, para com um fariseu cheio de pecado. face à un pharisien rempli de péché. Os irmãos conhecem a história de Saulo? Vous connaissez l'histoire de Saul. Lei. Il n'avait que la loi et la loi. Andava a perseguir a igreja. Il persécutait l'Église. Merecia que aquela gente morresse toda. Il voulait que tous ces gens meurent. E os crentes, Et les chrétiens, eu acho que alguns deles oravam como nós. je pense que certains de ces chrétiens priaient comme nous. Senhor, Seigneur, manda um raio do céu e matam Paulo. envoie un rayon du ciel, un éclair du ciel et O tue que ele merece Saul. é a morte. Parce que ce qu'il mérite, c'est Anda la a mort. perseguir a igreja. Il persécute Anda a l'Église. perseguir os Il crentes. persécute les chrétiens. Irmãos, é o que eu vejo no Facebook todos os dias. C'est ce que je vois dans le Facebook tous les jours. Há esses amigos lá do Estado Islâmico que deviam morrer todos e arderem já todos no inferno. Tous ces amis de l'islam doivent tous mourir et doivent Deviam brûler en ser enfer. todos condenados ao inferno já. Ils devraient être condamnés en enfer immédiatement. Se Deus é Deus, Ele devia já mandar um fogo do céu para os matar a todos. Si Dieu est Dieu, il devrait envoyer le feu du ciel afin de les tuer tous. Sabem que alguns deles têm convertido ao Evangelho? Est-ce que vous savez que certains se sont déjà convertis à l'Évangile Aleluia. Pelo testemunho dos cristãos a quem eles matavam. par le témoignage des chrétiens qu'ils tuaient? E sabem que isso não é novo? Et vous savez que c'est pas nouveau tout cela. Não foi o que aconteceu com Saulo? Ce n'est pas ce qui est arrivé avec Saul. Eu acredito no fundo do meu coração Et moi, je crois dans le fond de mon cœur que a imagem de Estevão a dizer: Senhor, não lhes imputes este pecado, que l'image d'Étienne qui dit ne leur impute pas ce péché nunca abandonou Saulo. n'a jamais abandonné Saul. Nunca abandonou Saulo. N'a jamais abandonné Saul. Em vez de o condenar à morte, Et au lieu de le condamner à la mort, diz que Deus quis fazer dele um homem usado por ele. il est dit que Dieu a voulu faire de lui un homme utilisé par lui. O que é que tu me persegues, Saulo? Saul, mais pourquoi me Dura persécutes-tu? coisa é batalhares contra mim. Parce que c'est dur de combattre contre moi. Quem és tu, Jesus? Mais qui Quem és es-tu, tu, Jésus? Senhor? Qui es-tu, Seigneur? Sou Jesus. Je suis Jésus.
Ananias vai orar por ele, Et Ananias va prier pour lui, porque ele é para mim vaso escolhido parce qu'il est pour moi un vase que j'ai para choisi levar o meu nome diante dos gentios, pour mener mon nom devant les païens, diante dos reis e dos filhos de Israel. devant les rois et les fils d'Israël. Irmãos, há muita lei, Et où il y a beaucoup de lois, que era o que Paulo tinha, c'est ce que Paul avait, pode levar-nos a matar os inocentes, peut nous conduire à tuer les innocents, mas cheios de graça. mais remplis de grâce. Quando nós estivermos cheios de graça, Quand nous serons remplis de podemos grâce, alcançar os maiores pecadores. nous pouvons atteindre les plus grands pécheurs. Vamos concluir. Et nous allons conclure. Irmãos, a lei cumpre-se La loi s'accomplit quando a ela aplicamos amor e graça. quand nous lui appliquons de l'amour et de la grâce. A lei cumpre-se em nós La loi s'accomplira en nous quando nós aplicamos à lei amor e graça. quand nous appliquons à la loi l'amour et la grâce. Vamos ler último texto, Mateus, Nous allons lire un dernier texte donc dans Matthieu, capítulo 22, chapitre 22 versículo 36. et au verset 36. Diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Verset 36, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amém. Amen. Aleluia. Amém, irmãos. Amen, mes frères. Pois, este homem perguntou: Jesus, diz-me lá, Cet homme a demandé, mais Jésus, dis-moi, o que é a lei? qu'est-ce que c'est que la loi? Qual é a verdade? Quelle est la vérité? Qual é o grande mandamento? Quel est le grand commandement? Qual é a grande verdade de Deus? Quelle est la grande vérité de Dieu? E Jesus diz: são duas. Il a dit, il y en a deux. Amar a Deus acima de tudo Aimer Dieu au-dessus de tout. e amar o próximo como a ti mesmo. Et aimer le prochain comme à É toi-même. a lei de Deus. C'est la loi de É Dieu. a verdade de Deus. C'est la vérité de Dieu. É a nossa verdade como igreja. C'est notre vérité en tant Nós qu'Église, mes frères. reunimos-nos como igreja Nous nous réunissons comme e Église vivemos como discípulos de et Jesus nous vivons comme des disciples de Jésus para aplicar estas duas verdades de Deus. pour appliquer ces deux vérités de Dieu. Amar a Deus acima de tudo Aimer Dieu au-dessus de tout e ao próximo como a nós mesmos. et le prochain comme à nous-mêmes. Dois mandamentos Deux commandements vestidos de muita graça revêtus de beaucoup de grâce e de muito amor. et de beaucoup d'amour. Irmãos, a lei de Deus La loi de Dieu cumpre-se s'accomplit com muita graça avec beaucoup de grâce e com muito amor. et avec beaucoup d'amour. Irmãos, quando eu amo a Deus acima de tudo, Mes frères, quand j'aime Dieu au-dessus de eu não tout, vou ter outros deuses além dele. je n'aurai pas d'autre Dieu si ce n'est lui. Eu não vou usar o nome dele em vão. Je n'utiliserai pas son nom en vain. Não, eu vou viver para servir. Je vais vivre pour le servir. Quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, Quand j'aime mon prochain comme à moi-même, eu não vou cobiçar a mulher dele, je ne vais pas jalouser sa eu femme. não vou roubá-lo, Je ne vais pas le eu não lhe voler. vou mentir, Je ne vais pas me eu não vou mentir. enganá-lo Je ne vais pas le de tromper. forma alguma, Mais aucunement. porque eu amo como amo a mim Parce que mesmo. je l'aime comme je m'aime à moi-même. Ou algum de vocês gosta de ser roubado, enganado, mentido ou outra coisa qualquer? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui aime être volé, trompé, ou qui ont dit des mensonges ou autre chose? Nós cumprimos a lei de Deus Nous accomplissons la loi de Dieu, la vérité de Dieu, através do amor e da graça que está em nós. au travers de l'amour et de la grâce qui est en nous. Dois mandamentos Deux commandements cheios de graça e de amor. remplis de grâce et d'amour. Jesus disse Jésus a dit, que, deixem-me citar bem o versículo, novo mandamento vos dou, je vous donne un nouveau commandement, que vos ameis uns aos outros, que vous aimiez les uns les como autres, eu vos amei a vós. comme je vous ai aimé à vous, Também vós vos ameis uns aos outros. et que vous aussi vous puissiez vous aimer Como les é uns que les nós autres. cumprimos a lei? Comment accomplissons-nous Como é la que nós loi? cumprimos a verdade de Deus? Comment accomplissons-nous la Que vérité de vos Dieu? ameis uns aos Que outros, vous aimiez les uns les autres, como eu vos amei a comme vós. je vous ai aimé à Este é vous. o meu C'est mon mandamento. commandement, Esta é a minha c'est mon mensagem. message. Jesus diz também, Et Jésus dit aussi, o meu mandamento é este, voici mon commandement, que vos ameis uns aos outros, que vous aimiez les uns les autres, assim como eu vos amei a vós. comme je vous ai aimé à vous. Diz que Jesus veio até nós, Jésus est venu jusqu'à nous, cheio de graça rempli de grâce e de verdade. et de vérité. E diz que Ele nos deixou um mandamento, Il dit qu'il nous a laissé un commandement, uma lei, une loi, uma verdade, une vérité, que
que vos ameis uns aos outros, que vous aimiez les uns les autres. como eu, Jesus, Comme moi, Jésus, vos amei a vós. je vous ai aimé à vous. Glória a Que Deus. tipo de igreja é que nós devemos ser? Quel genre d'église devons-nous être? Uma igreja cheia de verdade. Une église remplie de vérité. E nós temos que continuar a anunciar a verdade de Deus. Nous devons continuer à annoncer la vérité de Dieu. A verdade de Deus não mudou. La vérité de Dieu n'a pas changé. Não, 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 não. Non, A verdade de Deus não mudou. la vérité de Dieu n'a pas Ela changé. permanece eternamente. Elle demeure éternellement. Porque Deus não muda. Parce que Dieu ne change pas. Temos que anunciar a verdade. Nous devons annoncer la Queremos vérité. viver a verdade. Nous devons vivre la Queremos vérité. proclamar a Nous verdade. voulons proclamer la vérité. Mas queremos fazê-lo Mais nous voulons le faire cheios de graça, remplis de grâce, cheios de amor. remplis d'amour. Ninguém te condenou. Personne ne t'a condamné. Nós também não te condenamos. Nous non plus ne te condamnons pas. Porque Jesus já levou a tua condenação. Parce que Jésus a déjà pris sur lui ta Mas condamnation. vai Mais va e não peques mais. et ne pêche plus. Vamos, irmãos, viver a verdade de Deus. Nous allons, les frères, vivre la vérité de Dieu, Cheios de graça remplis de e grâce de amor. et d'amour. Fiquemos em pé, vamos orar juntos. Levons-nous et prions.